واش راهم يسمعكم مرحبا بكم في فيديو كيف تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في نهار جديد، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتو كتفرجوا الصباح كنتمنى نهاركم يدوز مزيان، ولا كنتو كتفرجوا العشيه كنتمنى صباحكم داز مزيان والدوري من يجي يكون احسن ان شاء الله. الويكاند اللي فات كان لو غران بري دو باكو في سوزون نوفو فورما، لو فورما سبرينت اللي شفناه في لي سيزون اللي قبل مؤخرا، مي هذا العام كان بواحد الطريقه اللي هي جديده بزاف وغادي نهضروا عليها اليوم. ما تنساوش تهبطوا تلايكوا الفيديو، تابوناو في لاشين يوتيوب ملي تكونوا طالعين، ونمشيو في الفصل الاولاني ان شاء الله. الوغ غادي نبداو نهضروا بيان ايفيدامون على هاد لو نوفو فورما سبرينت. كيف ما شفتوا ففي نهار الجمعه كانوا لي فري براكتيس الاولانيين وكانوا لي كاليفيكاسيون كيف ما العاده، سوف كو هاد لي كاليفيكاسيون غادي يوليو دي كاليفيكاسيون غير بور لو غران بري اللي غادي يكون نهار الحد. نهار السبت قبل كان كيكون فري براكتيس الثانيين وغادي يكون لا كورس سبرينت بازي سور لي بروميير كاليفيكاسيون. هاد المره غادي يكون الشراوط ديال لي سبرينت دونك كاليفيكاسيون غير ديال سبرينت بوحدو اللي غادي تعطينا لا غري ديال سبرينت ريس، و كوم سا لو سامدي ديال سبرينت ما غادي يكون عنده حتى شي علاقه بالديمونش ديال لا كورس. اي دونك لي كاليفيكاسيون اللي درنا الجمعه هما اللي غادي يعطيونا لا غري ديال لو ديمونش، ونهار السبت غادي يبقى بوحدو غير ديال سبرينت ريس. Pour le deuxième phase, غادي نهضروا bien évidemment على شارل لوكلير اللي في لي دو كاليفيكاسيون قدر انه يتواسع مع لي ريد بول. bien évidemment il a fait une pole position نهار le vendredi, il a le même exactement le même temps que Max Verstappen le samedi, mais malheureusement ما قدرش انه يحول هذاك الشيء لو جور ديال لو ديمونش ديال لو غران بري. bien évidemment ما قدرش انه يلحق على البيس ديال لي ريد بول. فيراري كانوا عندها بزاف ديال لي ديفلوبمون اللي كانوا غادي يجيو في هذا الويكاند، ما بغاوش انهم ياخذوا ان غران ريسك في لو نوفو فورما اي تو، ما بغاوش ياخذوا لو ريسك، خلاوها حتى لميامي. دونك لا سيمين بروشين ان شاء الله غادي نشوفوا لو ويكاند بروشين غادي نشوفوا ان شاء الله بزاف ديال لي ديفلوبمون شي فيراري. Pour le troisième phase, bien évidemment à Monsieur Sergio Pérez qui a gagné cette très très belle course, bien évidemment. Sergio Pérez عاونته bien évidemment سيفتي كار اللي كانت فين لقى لابورتونيتي باش انه يسبق ماكس فيرستابن، مي سي با جوست سا. صراحه كانت عنده واحد البيس اللي هي واعره بزاف احسن من ماكس فيرستابن، وهاد لا سيزون انا متاكد باللي غادي نشوفوا واحد الفايت اللي هو كبير بزاف ما بين فيرستابن و سيرجيو بيريز. تيم برينسيبال ديال ريد بول قال لهم باللي هما عندهم الحق انهم يتدابزوا مع بعضياتهم، ما كاينينش دي ريسترانت بحال اللي كانوا العام اللي فات، باسكو جو بونس كو انهم شي ريد بول شافوا باللي يقدروا بجوج بهم يجيبوا دو غران بوين، ويقدروا بجوج بهم يتدابزوا على شكون اللي غادي يكون لو بروميير، شكون اللي غادي يدير الشامبيونا بيلوت، وهذا الشيء غادي يعاونهم في انهم يديو الشامبيونا كونستركتور. دونك ما يحتاجوش انهم يحبسوهم. لوطخ il a déjà gagné ces deux championnats du monde, pourquoi pas نعطيو لبيريز une petite chance فين انه يحاول يدابز على 100 championnat du monde qu'il mérite صراحه امبلومون. بالنسبه ليا اللي جيت نقارنو كو دوزيام بيلوت نقارنو بين هو وفالتيري بوتاس، بور موا ان برو مرسيدس. فالتيري بوتاس ريستو لو بروميير، مي سيرجيو بيريز صراحه ضحى بزاف مع ماكس فيرستابن، دونك يستاهل انه pourquoi pas ياخذ son petit championnat du monde. On va parler sur le quatrième phase des Alpines qui ont eu un week-end à oublier. Les pro-alpines, مساكن صراحة بقاو فيا. Coucou monsieur Despilo. Pour les gens qui ne savent pas c'est qui Despilo, c'est la personne qui m'a, je vais pas dire initié parce qu'il ne m'a pas parlé directement, mais c'est la personne avec laquelle j'ai commencé à adorer la F1, j'ai commencé à aimer la F1, et c'est la personne qui j'ai voulu faire comme, et j'ai voulu faire des vidéos pareilles. Donc c'est d'une manière indirecte, c'est lui qui m'a initié à faire des vidéos, à aimer la F1 et de parler à propos de la Formule 1. Donc je le remercie d'ici s'il voit cette vidéo. Bien évidemment, les pro-alpines ont été très très en colère, 15e et 14e. C'est parce qu'on attend de l'écurie qui est meilleure des autres, on va dire, parce que oui, les Alpines sont les meilleurs que les autres.
Mais bon, voilà, un week-end à oublier, ça arrive pour tout le monde, même pour Mercedes. Hein, on peut dire sur l'année dernière que donc un petit week-end à oublier, mais on se retrouve à Miami, qui fait une très très belle performance l'année dernière. Donc on espère à la même chose pour cette année. Alors là, on va parler du plus grand débat de ce Grand Prix, l'incident entre Max Verstappen et George Russell. Pour cela, il y a un très très grand débat entre les pros Red Bull et les pros Mercedes. Mais moi, même si je suis un pro Mercedes, je vais donner un avis neutre sur ce sujet-là. Oui, sur le début de la course, personne n'a de grippe, donc bien évidemment, personne ne peut de sa voiture ou contrôler sa voiture à 100%. Mais ça ne juge pas le fait que Max Verstappen n'a pas laissé de place pour George Russell, une place d'une voiture, ou sur ce genre de circuit, les murs très très proches, ما خاصكش انك تخلي ce genre d'espace, خاصك تخلي un شويه plus. Autre chose, Max Verstappen a basé toute sa carrière sur des plongeons aussi osés comme celui-là. Mais bon, j'ai envie de dire que George Russell, il a été très très limite, il a été un chouïa trop gourmand sans l'être beaucoup. Hein. Il était vraiment limite à la piste, ce qui a causé cette collision et ce qui a coûté à Max Verstappen, je pense, la victoire de cette course. Pour finir et clôturer cette vidéo, avec un petit bonus et on va parler de la nouvelle catégorie de sport automobile qui a commencé, la F1 Academy. La F1 Academy, c'est spécialement de la Formule 1 pour les femmes. La F1 Academy, ce sont des F4 pilotes pour 5 écuries. Il y a bien évidemment ma pilote préférée, Marta Garcia, la espagnole, qui est sur l'écurie Prema. Il y a l'écurie MP Motorsport, bien évidemment, فيها جوج ديال المغربيات وإماراتيات à la fois, qui ont fait une très très belle course ce week-end. Basiquement, le vendredi, il y a les free practice et il y a deux qualifications. La première qualification, elle donne la grille de départ pour la première course. Et elle donne aussi la grille de départ avec les 10 premiers inversés pour la deuxième course. Et puis la deuxième qualification, elle donne la grille de départ pour la troisième course. Marta Garcia, elle a gagné la première course ainsi que la troisième course. Amina et Hamda Al-Kabaisi, les deux marocaines et émaratiyat, bien évidemment. Amina, elle a gagné la deuxième course et les deux, ils ont fait un double podium dans la troisième course. J'étais juste très très heureux. Malheureusement, c'est pas télévisé, donc ما قدرتش انني نشوف داكشي لايف. Je sais pas pourquoi صراحه Liberty Media ما دارتش تليفون اكاديمي تيليفيزي. Mais bon, on espère ان هادشي يتحول من هنا لقدام. Mais bon, j'étais très très heureux pour leur performance. Je leur ai fait des stories dédiées, ils l'ont vu, ils l'ont même liké. J'étais très très heureux. Et bon, on espère juste des victoires et bien sûr une nouvelle course le week-end. Je pense à Valence, oui, en Espagne, à Valence. Donc j'espère encore une très très belle performance. En tout cas, je vous laisse sur cette note. Il a le vidéo, mettez like, comme vous